तशें काय सांगपाक शकता सिक्रेट बॅलेट हांव त्या हेजेर काय उलोवपाक शकना पूण बरी गजाल एक आमच्या पार्टीचे विश्वास धरून एक मत आमकां एक्स्ट्रा पडलें तें दोघी रावाची फाटले पोटी दाबून हे पण तुम्ही असे असे असं भितर असं भितर नाही बरोबर राहा मैडम आउट ऑफ
आउट ऑफ स्टेशन So, the first candidate, Pinto Inasana Luis. Pinto Inasana Luis. Pinto Inasana Luis. Same day. Siddharth Babu. Pinto Inasana Luis. So, after counting the results of the ballot box election voting for Upadhyaksha, Anjali Arjun Vedi 21 मासे ताका total valid votes 16 पडल्या. Total number of votes is 16. 16. Second candidate Inasina Luis Pinto 08 Raya ताका total valid votes पडल्या 9. Total votes 9. The majority of the votes is polled by Anjali Arjun Vedi 16. Hence I declare Anjali Arjun Vedi elected as the Upadhyaksha of the South Goa Panchayat. सर भाई अंग पे No, first of all, let me congratulate Mr. Siddharth, who has won the chairmanship of Zilla Panchayat of South. We are happy with the results because we were 9, 9 आसा. 8 काँग्रेस आणि एक आमचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचो. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विजय सरदेसाय, तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आणि तसोच आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब अमित पटकर. सो वी हॅव टेकन अ गुड डिसिजन ऑफ फिल्डिंग अ कॅन्डिडेट बाय लुईजा कॉन्टेस्ट केल्लें, तशेंच बाय इनासिना फॉर वायस चेअरमन. सो आमची 9 पडल्यात. देवर आउट ऑफ 25 आणि थंय आनी एक नॅशनल पार्टी आसा तेंचो एकूच आसा. सो आतां गोंयच्या लोकांक चिंतूंक जाय हू इज द बी टीम ऑफ BJP. जे क्रॉस आनी आयदर यू बी विथ द रुलींग ओ यू बी विथ द ऑपोजिशन. आमचे ऑपोजिशनान 8 काँग्रेस आनी एक गोवा फॉरवर्ड 9 आसात आनी दुसरो एकूच आशिल्लो नॅशनल पार्टीचो. दे हॅव गॉन टुवर्ड्स द रुलींग पार्टी. सो आतां सिद्ध जाता की हे बी टीम ऑफ BJP कॉन्डे हे गोंयचे जनतेन हाजेर विचार करपाची गरज आसा. नो, दे वर नेवर विथ अस बिकॉज आप आमचे बरोबर केन्नाच ना. बिकॉज दे हॅव डिसायडेड टू गो अपार्ट फ्रॉम द नॅशनलाक तेमी आमचे काँग्रेसा बरोबर जायते विरोध केला आणि जायते दे आर ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. ते आज पयले जाले आम आदमी पार्टी दे ओनली अटॅक काँग्रेस, नॉट द रुलींग पार्टी. जे ब्रास जुमला पार्टीचे सरकार आज कशें हो सरकार चलता, कितें चलता ते आख्खे जनतेक खबर आसा. पूण आज ही पार्टी तांकां अटॅक करिना आनी आयज सिद्ध जाता की दे आर विथ द BJP. According to you, do you feel की काँग्रेसच्या पण तरी तोडचान जे मारलं देर इज नो चान्स बिकॉज वी ऑल टुगेदर सगळे आमच्या बरोबर आसा. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत. हांव सगळे इलेक्टेड मेंबर्स आहा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी फुडची जी 5 वर्सां आहा ते तुमी बरे भशेन करतले काम आपले डेव्हलपमेंट करतले साऊथ गोवाचे आमचे गोंयचे. आनी अगेन आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट सिद्धार्थ गांवस देसाय जे अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आहा आनी अंजली अर्जून वेळी ह्या उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आहा. सो आमकां वांगडा सगळ्यांक काम करपाचें आहा. सो आय एक्सपेक्ट की तुमचे सगळ्यांचें कॉपरेशन मेळटलें. सो
आमी मे बी नेक्स्ट मिटिंगेन बाकीचे जे अजेंडा आहा ते डिस्कस करूया. पयलीं म्हणल्यार आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमच्यो तिनूय पंचायत, आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अध्यक्ष मनोज बाब, पंचायतीचे सगळे मेंबर, सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलीं म्हणल्यार कित्याक आमच्या पक्षान म्हाका दुसरी खेपे तिकेट दिली आनीक उपाध्यक्ष केलो आनी आज अध्यक्षाचे पदाचेर बसयलो. आयज सगळे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे केल्ले काम आनी आमी आज कार्यकर्त्यांनी केल्ले कामाच्या बळाचेर आमी म्हाका दिसता आयज हांगा म्हणल्यार पावल्ले आसात. हांव भारतीय जनता पक्षाक खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचे जे फुडले प्रायोरिटी आसतली ती आमची कितलीशीच आमचे मेंबर्स आसा, आतां 25 मेंबर्स आसा, तेंची आतां पयली मिटींग जातली आमची. मिटिंगेक आमचे न्यू प्रपोजल तेंचे कशें आसा, आज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळे भोंवले. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळ्यांनी कितलीशीच कामां भोंवता आसतना सुद्दां लोकांनी कितें प्रायोरिटी दिल्ली आसा, खंयची कामां सांगल्ली आसा, त्या प्रमाणे आमी तेंचे मेंबराचे सगळ्याचे कन्सिडर करून आमी तेचे फुडें वतले. जिल्हा भवना खातीर झगडटाले न्ही, कितें करतले? आमी आमचे NDAचे पार्टनर आसा, MGPचे आमचे दोन्ही मेंबर्स, आमचे इंडिपेंडंट दोन्ही मेंबर्स आसात. हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळ्या मेंबर्साचे जेणे आयज इलेक्शनाक आमकां वोट मारले आनीक निवडून हाडले, आमचे सगळे पार्टनर्स आनी तेंचे सगळ्याचे मनांतल्यान आभारी आसा. पावर जाय म्हणून तुमी झगडटाले न्ही, कशें कितें करतले तुमी आतां पयली एक मिटींग जावन दी आमची. म्हणटकीर आमी 5 वर्सां आमी बरे तरेन सगळ्यांनी काम केलें, बरे तरेन आमचे डेव्हलपमेंट केलें. आतां पावर्सा खातीर आमकां सदांच दिसता जिल्हा पंचायतीक आनी पावर दिवचे म्हणून. ते प्रमाणे थोडेशे आमचे आमकां दिसता की RDAचे जे फंड्स हे आसा, डिपार्टमेंट आसा, ते त्या हातूंतल्यान आमकां खरे फंड्स दिवचे, त्या हातूंतल्यान पावर दिवचे. मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्या हातूंतल्यान थोडी पावर दिवचे अशें म्हणून आमी CMA कडेन मागतले. आनीक आशा आसा की आज म्हणल्यार आमच्या म्हाका दिसता लास्ट 5 वर्सां आमी जेन्ना जिल्हा पंचायतीचें काम केलां तेन्ना वेळोवेळी आमकां फंड्स डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ली आसा. ताका लागून खरें बरें काम करपाक पावले. काम आमकां फंड्स आनी पावर्स आतां एक पे आमी वेगळे तरेन परत मागतले. 15 ते 20 वर्सां जाली जिल्हा भवन जाय म्हणून तुमी डिमांड करता, पण अजून पर्यंत जावं ना. जिल्हा भवन लास्ट 5 वर्सां सुद्दां आमी जिल्हा भवना खातीर आमी हें केल्लें, पूण एक आमकां डिफिकल्टी येता ती जाग्याक लागून. आमी जागा आयडेंटिफाय केल्ले 1-2 जागे, पूण त्या जाग्यार आमकां परत सेम हांगा जे पार्किंगाचे इश्यू येता त्या जाग्यार बी तशें पार्किंगाचे इश्यू येता. म्हणजे जाय तरेन आमकां मेन म्हणल्यार कशें आसा, जिल्हा भवन जातलें जाल्यार सुद्दां त्या जाग्यार बरी पार्किंग आमकां जाय मेन म्हणल्यार. ते पार्किंगाच्या सोयी प्रमाणे आमकां जाय तसो जागो मेळना. पूण ह्या खेपे आमी 1-2 लास्ट जेन्ना टर्म काबार जाता तेन्ना म्हणल्यार आमी एक जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा. तो जागो आमी घेवन परत फुडें वतले. दोतोरा फुडें आमी CM आमच्या प्रमोद सावंता फुडें आमी उलयतले आनी जर तर तो फिजिबल जावन सगळें जाता न्ही जाल्यार आमी त्या हितूंतल्यान फुडें वतले. पण ह्या 5 वर्सां अपेक्षा आहा जिल्हा भवन जातलें म्हणून. 100% अपेक्षा आमकां आसा आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत दोतोरान आमकां आश्वासनी दिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमी जागा आयडेंटिफाय जाल्यार आमकां फुडें घेवन वतले. आमचे नवी सदस्य आसा पूण पळोवपाक आमकां 2 दीस सुद्दां आमचे तेंचे बरोबर अनुभव आयिल्लो आसा. एक सगळ्यान बऱ्यांतले बरे आमकां मेंबर मेळ्ळे आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक तेंचे प्रमाणे आमची मिटींग जातली आनीक आमी ज्या प्रमाणे आमकां 5 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा आनीक समज जर तर कितें डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी 4 जाण आमी आयज पयलींचे आमी मेंबर आसात. त्या भितर 3 जाण दोग आमचे इंडिपेंडंट मर्सियाना बाय आसा. मागीर त्या प्रमाणे आमचो गणपत बाब आसा MGPचो आनीक हांव आसा. म्हणटकीर आमी 3 जाण मेळोन फर्स्ट टायम म्हणजे आमी 3 जाणांचे हांव जाणा तेंचे कॉपरेशन आमी 100% तेंकां दितले. आनी कितें जर तर डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी 3 जाण आसा तेंचे बरोबर आसतले आनी जे समस्या तेंकां आसा ते 100% आमी दूर करता. पोरू BJPन 3 अध्यक्ष केले, अंदू तशें कितें प्रयोजन बी आसा BJPचे? आयज सुद्दां म्हाका जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष उपाध्यक्ष केलो पार्टीन आनी आयज अध्यक्ष केला. म्हाका फाल्यां सुद्दां देंव म्हूण सांगत जाल्यार पार्टीच्या एक उतराची हांव देंवतलो आनीक ज्या पार्टी डिसिजन कितें घेता त्या हाजेर हांव सदांच आसतलो. The thing is, the government is about providing funds. Every time it has been said that the funds are being provided just to silence the ZPs from raising the issue of devolution of powers. तशें कांय ना. आमकां फंड्स
अकाउंट पावता तुमकां फॉर डेव्हलपमेंट फंड्स पावता. लास्ट टायम कितें आसा, फंड्स पावता तेज्याकी पयलीं टायम टू टायम फंड्स दिवप खूब गरजेचें आसता. मागीर लास्ट 5 वर्सांक आमकां सारकी आमच्या सीएमान जाय त्या टायमार आमकां फंड्स दिले जाता. ताका लागून तुमकां पळोवपाक मेळटा की आमी लास्ट 5 वर्सांक आमी जितले मेंबर आसा तितले बरी काम केल्ली आसा आनी लोकां मदीं बरी दवरली आसा. म्हाका ह्या खेपेक फंड्स कमी जाता हें 100% हें आसाच. आमकां ह्या खेपे आमी डबल फंड्स मागपाचे आमी दोतोरा फुड्याक आमी सीएमा फुड्याक आमी फुडें मांडटले. आनी जर तर आमकां हेज्याकी चड फंड मेळ्ळ्या म्हाका दिसता गेले ते खेपेक काम केल्ले तेज्याकी डबल काम करून आमी लोकांक दाखयतले. तुमचे सगळे 15 आणि ओपोजिशन 10 आसा. तुमकां पडल्या 16. तुमकां खंयचे तुमकां कितें हें बी प्रचार बी केल्लो की तुमी सिक्रेट बॅलेट ते हांव कांय सांगपाक शकना कशें म्हणून. पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले, आमचे विश्वास दवरला म्हणटा ते आमच्या पार्टीचे विश्वास दवरून मारला त्या हातूंतल्या बरी गजाल. एक मत आमकां पडलें. आपण सपोर्ट बी केला आसतलो. हांव तशें काय सांगपाक शकना. एकट्या कोणाचें नांव सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणटा ते आतां तशें कळपाक शकना. हेजो अर्थ कळटा की ऑपोजिशन पार्टी सुद्दां भारतीय जनता पक्ष बरोबर आसा. स्वखुशीन ते मत मारलेल्या तेंच्यांनी तांकां देव बरें.